हांव अभिषेक च्यारी. हो व्हिडियो काडपाचो म्हटल्यार गोवा इज इन डेंजर. हो टॉपीक तुमी पळयल्लो आसा की गोवा इज इन डेंजर अशें कित्याक म्हटलें हांवें. म्हटल्यार आतां गुंडागिरी पळोवन गुंडागिरी, लेडिजांक भोंवपाक त्रास, लेडिजांक भोंवच्या पयलीं बसीन वयच्या पयलीं भंय दिसता आतां इन गोवा. भुरगीं स्कुलाक वयता, कितले आतां तुमी पळयलें न्यूज तुमी पळयता रेप्स, मर्डर्स अशें जावपाक जायना. अशें इतले पयलीं जायनासलें, सो आतां हें चड जावपाक लागलां. आनी हें आडोवपाक जाय आमच्या CM सरान, CM डॉक्टर प्रमोद सावंत. तेजे कडेन होम मिनिस्ट्री आसा, सो तेणी स्ट्रिक्ट रूल काडपाक जाय हें आडोवपाक. स्ट्रिक्ट रूल काडल्या शिवाय कांय जावचें ना. एग्जाम्पल, इन अदर कंट्रीज देर इज स्ट्रिक्ट रूल बिकॉज दे फॉलो ऑल स्टेप्स. बाकीच्या कंट्रीनी कितें करच्या पयलीं रॉबरी, मर्डर करच्या पयलीं 10 फावटी चिंत्ता लोक त्या कंट्रीचे. कित्याक लागून? कित्याक थंय स्ट्रिक्ट रूल आसा. ते चिंत्ता की ते आमी केलें, रॉबरी केली, एग्जाम्पल इन सावदी हात कट करता, सो रॉबरी थंय जायना चडश्यो. रॉबरी करच्या पयलीं चिंत्ता 2-3 फावट. बट इन गोवा स्ट्रिक्ट रूल कांय ना. रॉबरी केलें काय तेंकां कोर्टान व्हरता. कोर्टान पयलींच 1000 केसी पेंडींग आसा. तेजो नंबर येता म्हटल्यार मागीर तो रॉबरीचो तो जाणटो जाता, तो आपलें लायफ एन्जॉय करता. सो तेच मागीर दुसरो रॉबर चिंत्ता की आपूण तशें करया, आपल्याय तशें जातलें. सो स्ट्रिक्ट रूल काडपाची गरज आसा. हांव मागता CM कडेन की तेणी एक बील पास करपाचें इन पार्लमेंट, अ स्ट्रिक्ट बील अगेन्स्ट रॉबरी, मर्डर, रेप. कोण करता तेका स्ट्रिक्ट रूल. एग्जाम्पल तो गिल्टी जालो जाल्यार इमिजिएटली ते चार्जीस कितें आहा ते दिवपाक जाय. एग्जाम्पल हांव CM कडेन मागता की तेणी चार्जीस मेन दिवपाक जाय, तेन्नाच सारकें जातलें. नाजाल्यार अशें न्यूजार उलोवन की आपूण अशें करतलो तशें करतलो. आतां जितले हांवें पळयले इंटरव्यूज मिनिस्टरांचे, ते फक्त तोंडार सांगता न्यूजाक की आपूण अशें करतले, अशें करपाक जाय, आपूण जावपाक दिवचें ना, मर्डर जावपाक दिवचें ना, अशें उपकारना. डायरेक्ट पार्लमेंटान एक बील पास करपाक जाय की इफ देर इज एनी मर्डर देर वील बी 1 crore फायन, 10 years जेल एंड इमिजिएट एक्शन अगेन्स्ट हिम. अशें जावपाक जाय, अशें बील पास जावपाक जाय. एग्जाम्पल तुमी एक व्हिडियो पळयल्लो इन दुबय, एक लेडिजान घातलेलो, इंडियन लेडीज ते इन दुबय, ही सेल्फी काडून घातलेलो की आय एम सेफ इन दुबय, सी आय एम एट 2:30 AM एट नायट, आय एम वॉकिंग एट स्ट्रीट अलोन इन दुबय, बट आय कॅनॉट डू इट इन इंडिया. अशें जावपाक जायना. इंडियाचें नांव अशें जावपाक जायना. इंडिया सेफ ना म्हणटा ती. आपूण 2:30 इंडियान भोंवपाक शकना म्हणटा. इन दुबय आय कॅन रोम. अशें कित्याक? अशें जावपाक जायना. सो हांव मागता नरेंद्र मोदी कडेन आनी प्रमोद सावंत सरा कडेन की अशें जावपाक दिवपा जायना. हांव मागता तांकां इमिजिएटली एक बील पास करपाचें इन पार्लमेंट, स्ट्रिक्ट रूल काडपाक जाय. आनी बोथ ऑपोजिशन एंड रुलींग पार्टी शूड सीट टुगेदर एंड टेक दीस डिसिजन. पॉलिटिकल करपा जायना. थँक यू वेरी मच.